بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذه نقطة صحفية من ضمنها قادة حزب العهد الديمقراطي من أجل التنديد باعتقال رئيس سيدنا علي ومحمد خونا رئيس حزب. اخترنا نطلع لكم اليوم إياك نحسسكم بأن اليوم على الصباح جات شرطة سياسية اقتحمت منزل الوزير للمرة الرابعة على التوالي، والمرة الثانية في أقل من شهر، واستدعته ومشات به. وإلين اللحظة ما نعرف شنو هي الأسباب اللي جعلت تستدعى الرئيس سيدنا علي. ونختار نحس الرأي العام بأن هذا الاستهداف اللي تعرض له حزب العهد الديمقراطي وقادته من الساعة اللي بدأنا نتحركوا كيف الأحزاب السياسية كاملة بأنه استهداف نحن ندينه ورافضينه، بين اللي جميع الأحزاب السياسية اللي كيفتنا كلها ورخص له بلاصة وعدل فيها مؤتمره، ونحن اللي جينا نعدل مؤتمرنا السياسي مؤتمرنا التأسيسي رفض الحاكم بعد نيفات أعطانا رسالة بأننا نعدل مؤتمرنا. بسبب ذاك رئيسنا سيدنا علي محمد خونا تم أيضا سجنه أكثر من أسبوع، وكل يوم اثنين وقع، وهذا ما هو عبد رؤساء الأحزاب السياسية. والسبب الرئيسي كما تعرفوا دائما هو بأن هذا الحزب يشعر ويستشعر ويتحرك بروح وبأفكار الرئيس محمد بن عبد العزيز، وساند ماشي معاه في السراء والضراء، وتبني العشرية وتبني ذاك اللي عدل كامل مش صالح للشعب الموريتاني، يدافع عن هذا المشروع السياسي اللي استفاد من الشعب الموريتاني وما زال يستفاد منه. ومعارضتنا للنظام القائم كيف شي ما هي موقع عنده، وهذه المضايقات نحن وقفنا النظام على الشفار، لحقنا مرحله عاد يوقف القانون، وقف الدستور ويوقف القانون. قانون الاحزاب الاول كما تعرفوا عطلوا 6 سنوات، ومن ثم عدلوا قانون جديد، وهذا القانون الجديد هو اللي بدأوا ينفذوا الين الحق حزتنا احنا وقف به اللي عيطنا الحاكم وقالنا نوخروا من ثمات اياها استماره يلا تتمثل، وتذلنا ذاك. واللي نعدوا الاثنين جينا قلنا له يعطينا الاستماره اللي يعطينا له، وياك ننتظروا ذيك المسطره اللي رسمي وزاره الداخليه، بقى جبرنا ما يخالف، جبرنا المسطره السياسيه اللي منها عرقلت مؤتمرنا نحن بعد لين جاوا مؤتمرين وشخصنا كامل. اليوم النظام هام مغطي على جرائم الماليه والامنيه وجرائم الفساد وجرائم انتهاك الدستور وجرائم اللي معدله بحق الرئيس محمد بن عبد العزيز باعتقاله لرئيسنا سيدنا علي محمد خونا من دون اي سبب معلوم. ما عندنا بدون اي شيء سولوشن ولا اي خرجه من شانها بانها تدير ما نحاسب ايش سولوشن. نحن هم اللي مظلومين، نحن هم اللي مسلوبين الحقوق. بالتالي نبقوا ونقولوا للراي العام بالحقنا في الحزب السياسي كمجموعه من اولاد موريتانيا حق ثابت في الدستور ولانه تنازل عنه، وموصلين رساله لوزير الداخليه ورئيس النظام ويفهموا بان الراسخ بالموريتانيا الشبه اللي جبرته لا رئيس محمد بن عبد العزيز ومشروعه وماشي بهاك القانون، وخصوصا هذا القانون اللي ما فات خلق به اللي ينتهك القانون اللي ما فات خلق هما ذوك اللي طرحوا، نحن اللي ما فات طرحنا ما تلاقي يخلق من لا ما تلاقي يخلق يحزب. وبالتالي ذا النظام يختار الدوله ويختار النظام، اختار الاحزاب السياسيه ما تخلق به اللي بقله خلقيه الاحزاب السياسيه لا يهتموا دائما عندهم ذوك الاحزاب اللي يتحركوا فيهم هما واغلبيتهم وماشيين في الفساد وفي هذه المؤامره اللي معدي من 2019 ضد الشعب الموريتاني وضد الدوله الموريتانيه. لان مره اخرى داعي ذوك الاحزاب والمنظمات السياسيه وقاده الراي وخصوصا الشباب الموريتاني الواعي اللي موجود في الدول الاجنبيه واللي عنده وسائل اعلام متطوره وعنده قدرات علميه وفكريه، داعينهم بانهم يساهموا معنا في الدفاع عن هذا الدستور. ياك تقول عندنا دوله ديمقراطيه فيها العداله وفيها احزاب سياسيه كلها عنده فكر يدافع عنه من حريته ومن بافكاره، وعنده ذاك الحزب ذاك الاطار يشتغل فيه في اطار قانوني. وهذا ما يقدر يخلق شي موانين اولاد موريتانيا الخارج وفي الداخل يتعاونوا اياك ان هذا النظام الدكتاتوري الرجعي اللي يقوموا الساعه اللي جاوا عطلوا جميع الاصلاحات اللي فاتوا عدت لصالح الدوله الموريتانيه.
وهنا نختار نعرج شوي على نقطتين اللي تعودوا شفتوهم في وسائل الاعلام الاسبوع الماضي. واحده تتعلق بالسيارات الحكوميه، هذا اللي خالق من البطش. سيارات واحده تعود ب 50 مليون اوبيه، دوله فقيره كيف موريتان راكبها مسؤول شركه السيرفيس ما عنده اي قيمه، ما عنده اي اداء للشعب الموريتاني. هذا نوع من البطش ونوع من الفساد. وهذه السيارات نختار نقول لكم بان الرئيس محمد عبد العزيز فات حسم قضيته نهائيا، فات عدل الجراج ودار فيه جميع سيارات الدوله الموريتانيه، وعاد اي مسؤول عنده مهمه يبقى عدلها يمشي بيسا كراج ويضمن انه نظيفه فيها شوفير وماكينته واداته وادواتها كان معدل بطريقه مضبوطه. ما زاق لي فيه الدوله شي سوى شنو، وذاك المسؤول يعدل مهمته على احسن وجه ويرجع الوتر البله. وركات اياها رجعوا الحاله الحويله الاولى، كاربيرون والوتات والبطش. وثانيا الاكتتابات خارج المسابقات. وهذا هو اللي تكلم عنه الوزير الاول، وقال اللي بصريح البارح بان المؤسسات فشلت. وبالفعل في زمن الطائع الرئيس السابق معاويه بن سيد احمد الطائع جميع مؤسسات الدوله كانت باركه. سومالك كانت 7 مليارات كل شهر تجي جايبه للدوله دين 7 مليارات، به مبركات بهم سوء التسيير والاكتتاب خارج القانون. هذه الخطه من الساعه اللي جاوا 2019 اللي هم متباركين مع يدمروا الدوله، دمروا مؤسساتها كاملين بالاكتتابات خارج القانون. ضرك الخلاصات الرواتب بطريقه لا هي مر. المؤسسات ماتت عندها ميزانيه، معناها ان قايسين الدوله الفاشله هي اللي جينا منها. جميع الاصلاحات اللي عدل الرئيس محمد عبد العزيز وصار عليها، صار على انه كل مؤسسه يحييها اللي تعود هي من راسها قائمه بذاتها وتخلص عمالها، ولا ترضي خلاص العامل واحد يسوى منه، ولا فهم اي مواطن موريتاني موظف يخلص خلاصين كما كان خارج. وعدلت الحاله المدنيه انضباطها كامل، هما جاوا 2019 وفريقو كامله، ويامس بشهاده الوزير الاول هما عاجزين. لابد ان يرجعوا الحوالي الاولى، كل مؤسسه مولت لاو ينقصوا منها الواقيش والله يجبروا حاله ينتشلوا بها. هذه الوضعيه معدله هذا الفساد وهذا النظام الفاسد اللي هو متبارك اللي مع يسكت جميع المعارضين. ما هاموا بن يقعد ثماتي اي رجاج يصور معارضه. نحن لا نعودوا معارضه، بقى هذا النظام كرهه. الى بقى يسجننا كامل، الى سجننا كل مره يسجن منا واحد لا يجبر 10 وراه اقل منه وفاصل منه يدين. واضحه له الرساله اللي ماشيين فيها ومؤمنين بالمشروع. هذه هي الرساله اللي نبغى نوصل لوزير الداخليه ووزير العدل ورئيس الجمهوريه والوزير الاول، يعني يفهموا بان هذا المشروع من اجل موريتانيا، من اجل مصلحه موريتانيا، لحد هم ماشيين بالطريقه الفاسده وما يحترموا القانون، وساجنين الرئيس محمد عبد العزيز وساجنين الرئيس احمد الصمد وساجنين سيدنا علي، بانهم ما هم لا يشوفوا من يكون. وجميع السجناء السياسيين قايلين لهم منظر صاعدا بان طريقهم لا احترام القانون واحترام الحريات اللي لا اللي بين معهم، الحريات اللي موصانه في الدستور. وهذه هي الطريقه الوحيده اللي نقدوا بها نبنوا دوله قويه، وهي اللي في مشروعنا السياسي ندافع عنه ولا نتنازل عنه، ويلا تم يفهموه ويعرفوا بانها هي الخالقه. ومطالبين باطلاق سراح الرئيس سيدنا علي في اسرع وقت ممكن، لانه اللي معدل ظلم سيدنا علي رجل دافع عن الدوله الموريتانيه ودافع عن اشتغل ولا من اجل الدوله الموريتانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Nous sommes là au domicile du ministre Seydina Ali Mohamed Boune pour le soutenir dans l'injustice qu'il a frappée ce matin très tôt. Comme certains d'entre vous l'ont appris par voie de presse, le président du parti en création, le parti de l'Alliance démocratique Seydina Ali, a été ce matin arbitrairement arrêté chez lui pour la deuxième fois consécutive. Et nous venons dénoncer de manière catégorique cette énième bavure de l'État du président Mohamed Ould-Ghazouani. On est en train d'assassiner la démocratie en Mauritanie et personne n'en parle.
Les seules personnes qui en souffrent en ce moment sont le président Mohamed Abdelaziz, qui a subi un pontage coronarien et qui, 3 jours après son pontage coronarien et contre tout avis médical, a été réacheminé dans son lieu de séquestration. Et ceci est contraire aux droits de l'homme. Malheureusement, personne n'en parle, ou on parle si peu. Aujourd'hui, nous venons vous dire que nous sommes tous ici présents, nous sommes tous Seydina ou Mohamed nous sommes tous Seydina Ali, parce que nous avons tous en commun une construction d'identité politique. Nous partageons ensemble un patrimoine politique. Nous partageons ensemble une vision politique pour la Mauritanie. Ceci ne peut pas continuer. On assassine, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours, la démocratie en Mauritanie. Et il n'y a que des partisans, il n'y a que le président Mohamed. Oui, vous êtes en direct. Ah, excusez-moi. J'ai oublié qu'on était en direct. Et c'est une très lourde faute. Donc, je disais que c'est la démocratie qu'on assassine tous les jours. Et nous sommes un parti en création. Et comme vous le savez tous, à quelques heures, vendredi dernier, à quelques heures de la tenue de notre Assemblée générale, le Hakem de Tavrak Zeina nous a appelé au téléphone pour nous dire que nous devons sursoir sur la tenue de notre Assemblée générale, alors que les participants étaient venus de l'intérieur, que nous devions sursoir à cette Assemblée en attendant d'avoir un formulaire. Personne n'a jamais vu ce formulaire. Et le seul tort du parti en création, le Parti de l'Alliance démocratique, c'est de réclamer ce fameux formulaire, pour dire à quel point nous sommes légalistes. Nous sommes dans la légalité. Ceux qui sont dans l'illégalité, c'est ceux qui aujourd'hui doivent défendre la Constitution. Et en ce sens, j'accuse le ministre de l'Intérieur, j'accuse le Hakem de Tavrak Zeina de faire une entorse aux droits de nous, qui sommes des citoyens mauritaniens, comme tous les autres citoyens mauritaniens. Nous avons le droit de nous réunir, nous avons le droit d'avoir un idéal politique, et fort heureusement que cet idéal politique s'aligne sur la ligne politique du président Mohamed Abdelaziz. Voilà où le bas blesse. Si aujourd'hui il y a cet acharnement virulent contre le président Mohamed Abdelaziz, contre Seydina Ali Mohamed Moune, contre Mohamed Djibril ici présent, c'est parce que simplement nous sommes tous des partisans, nous sommes tous adhérents à l'idéal politique du président Mohamed Abdelaziz. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Nous sommes tous prêts à être emprisonnés, mais nous porterons toujours ce flambeau-là. On peut mettre les uns et les autres à l'ombre, on peut les mettre aux arrêts, mais on ne peut pas nous enlever cet idéal politique-là, parce que nous y croyons. Nous croyons à une Mauritanie unie, nous croyons à une Mauritanie démocratique. Et cette démocratie est en train de disparaître et en se transformer en peau de chagrin. Et personne ne dit quoi que ce soit. On a mis en appel le verdict, ou en tout cas, on a condamné l'ancien président Mohamed Abdelaziz à 15 ans d'emprisonnement pour, entre autres, corruption et enrichissement illicite. Mais je voudrais bien qu'on pose la question, où se trouve le fonds Covid 2019? Parce que beaucoup de gens se sont enrichis aujourd'hui grâce à ce fonds-là. Il y a de nouveaux quartiers qui ont été érigés grâce à ce fonds-là. Qu'on nous parle aussi des différents budgets mauritaniens, des différents budgets votés pour l'État mauritanien, on n'a jamais vu aucune réalisation. Les seules réalisations auxquelles nous faisons face, que ce soit des réalisations visibles ou immatérielles, ce sont les réalisations du président Mohamed Abdelaziz. Ça, même les aveugles le savent. Et ça, personne ne peut l'effacer. Ce sont des réalisations. Ce sont des réalisations qui ont fait entrer aujourd'hui la Mauritanie dans un état de démocratie. Ce sont ces réalisations qui ont fait de la Mauritanie un état moderne. Ce sont ces réalisations qui ont fait aujourd'hui notre fierté pour notre pays. Mais malheureusement, c'est en train de s'étioler.
malheureusement, c'est en train de se transformer en peau de chagrin. Les aléas du direct. On est en train de nous brimer et nous refusons. Nous refusons et nous répétons encore une fois. Qu'importe qu'on arrête le président de ce parti en création qui est Seydina Mohamed Ali, qu'importe l'état de santé du président Mohamed Ould Abdelaziz, l'idée de cette Mauritanie juste, l'idée de cette Mauritanie équitable, parce qu'on dit en démocratie, la justice s'applique et l'égalité se compte. Jamais notre pays n'a eu à faire face à autant de discrimination qu'en ce moment précis. J'aimerais bien qu'on nous arrête pour cela et qu'on justifie pourquoi ces discriminations à l'endroit de certaines communautés, pourquoi ces discriminations à l'endroit des femmes, tous les droits auxquels nous avons, les droits que nous avons acquis au fur des années, au cours de plusieurs combats, tous ces droits-là ont été anéantis, juste pour faire plaisir à une personne. Et ça, nous le refusons. Et nous réitérons notre dénonciation, qu'on libère Seydina Mohamed Ali, et qu'on permette au président Mohamed Abdelaziz, qui est un citoyen mauritanien, qui est un ancien président, pas un ex-président, qui a un statut, qu'on lui permette d'être soigné dans les conditions les plus humaines. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est une liquidation directe, physique, politique, qu'importe, mais c'est une liquidation. Et ça, le peuple est témoin. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Cela ne peut pas continuer. Parce que si c'est pour être légaliste, il n'y a pas plus légaliste que tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont là en ce moment, et d'autres qui sont de l'autre côté, qui tous épousent aujourd'hui l'idéal politique de Mohamed Abdelaziz et qui épousent aussi son patrimoine politique. Nous ne pouvons pas rester inactifs comme ça, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir que des hommes sont injustement arrêtés. Qu'un parti, on lui refuse de tenir son assemblée générale parce que simplement c'est un parti à connotation Ould Abdelaziz. Et ça, aucun Mauritanien ne devrait l'accepter. Si vous l'acceptez, nous, on ne peut pas l'accepter. Et si vous l'acceptez, demain, ce sera votre tour. Et en ce moment, vous aurez besoin qu'il y ait des Mauritaniens, qu'il y ait des Mauritaniennes qui soient là pour vous défendre. Et nous répétons encore une fois, il est temps de libérer Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, qui recouvre sa famille. C'est la énième fois qu'on l'arrête, sans raison, pour une destination qu'on pense inconnue, mais qui est là, c'est la destination de la Direction nationale de la sûreté. Ce n'est pas un secret, c'est la police politique qui est là derrière nous. Et on ne sait même pas si actuellement elle est là à côté de nous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. C'est bon. Ça représente Jamila. ما كتسجلوش